আপনারা দেখছেন বাংলা এগিয়ে। कोलकाता 21 जून 2025 को दिशा प्रोजेक्ट के तत्वावधान में शनिवार को रामकृष्ण मंच के प्रांगण में विभिन्न स्कूल के करीब 450 छात्र छात्रियों को एक बहुत ही नायाब एजुकेशन काउंसलिंग के द्वारा लाभ उठाया जाएगा। इस अनुष्ठान के मुख्य अतिथि के रूप में बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति लोग हैं। उनमें से एक है रामकृष्ण मंच के स्वामी जी महाराज जी ने विद्यार्थियों को बहुत सारी जानकारी सहज करते हुए उनका मन मोह लिया। इस दिन मुख्य आयोजक के रूप में थे संस्था के प्रेसिडेंट श्री रोशन जी, श्रीमती स्नेहा जी, श्रीमती सुमन जी, श्रीमती रोमा जी, श्रीमती सारिका जी, श्री आपा जी और बहुत सारे इस संस्था के सफलदायक कर्मयोगी। इस दिन मंच का संचालन करते हुए पाया गया है श्री कृष्ण जी को। और उपस्थित अतिथिगण में श्री सुबीर शाह जी, श्री विवेक गुप्ता जी, श्रीमती श्रुति पांडे जी, श्री दियाशीष जी, श्री राजेश सिन्हा जी, ब्रिगेडियर श्री बलवीर प्रताप सिंह जी, रामकृष्ण मंच के श्री स्वामी जी महाराज और बहुत सारे अतिथिगण, बहुत सारे निमंत्रित स्कूल के प्रिंसिपल और विद्यार्थियों भी इस दिन मौजूद थे। विगत 4 महीने से इस प्रोग्राम की रूपरेखा प्रेसिडेंट श्री रोशन जी और उनकी पूरी टीम के द्वारा वीकली मीटिंग करके रेडी किया गया और रिजल्ट हम सभी के सामने है। आइए देखते हैं इस अनुष्ठान के और कुछ विशिष्ट मुहूर्त।
আমি সুদামা দেবী জয়সওয়াল ফাউন্ডেশনের যা পদাধিকারী আছে মেম্বার্সে ওনাকে খুব খুব শুভেচ্ছা আর বাধাই জানাচ্ছি। এটা একটা ভালো উদ্যোগ ওরা নিয়েছে, ভালো প্রকল্প নিয়ে এসব করেছে। দেখুন, স্টুডেন্টস, বিদ্যার্থী, ছাত্র ছাত্রীরা আমাদের ভবিষ্যৎ, ওনা দিয়েই আমাদের সৃষ্টি আগে তৈরি হবে। আর ওনাদের ফাউন্ডেশনটা যদি আমরা স্ট্রং করে দিই তাহলে আমরা একটা ভালো ভবিষ্যৎ উন্নীত করতে পারি। আমি ওটাই বললাম সব স্টুডেন্টকে, তোমাদের চাহা তোমরা বুঝলাম, তোমরা ভাবলাম, আর মুখ্যমন্ত্রী করে দিলেন। সবার জন্য নানা প্রকল্প, নানা স্কিমস আছে, নানা অপরচুনিটিস আছে। স্টুডেন্টসরা যা উন্নয়ন করতে চায়, স্টার্ট আপ ব্যবসা করতে চায়, চাকরি করতে চায়, সব রকমের ট্রেনিং করতে চায়, সব রকমের ফ্যাসিলিটি এখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ওনাকে দিচ্ছে। দেখো, একটা অমিতাভ বচ্চনের বাবার একটা হিন্দিতে একটা কাহাবত আছে, इस कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं करती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं। যারা চেষ্টা করবে, যারা হিম্মত করবে, এটা তো জীবন, মানুষের জীবনে ভালো হবে, খারাপও হবে, সাকসেসও হবে, ফেলিয়ারও হবে। কিন্তু সব ফেলিয়ার একটা শিখ দিয়ে যাচ্ছে যে আগেবার ওই ফেলিয়ারটা না হোক, আগেবার আরো চেষ্টা করবো, আগেবার সাকসেস হবে। আমরা খুবই উৎসাহিত। এটা আগামী বছর আমাদের ইলেকশন আছে, আমরা এবার সরকার নির্দেশ পেয়েছি, এটাকে আমরা সব অলরেডি প্রিপারেশন তৈরি করে দিয়েছি। আমাদের সব জায়গায় ক্যাম্প কথা হচ্ছে, আর আমরা আশা করবো আপনার মিডিয়া ভাইদেরকে সবার কাছে আমরা প্রচার প্রসার করুন। এবার রেকর্ড যা একটা কোনো ড্রোন ক্যাপচার করতে পারে না, ওই রকম আমরা এবার ক্রাউডটা জোগাড়। এই তো बहुत अच्छा लगा, खास तौर से बच्चों के लिए इतना सब कर रहे हैं। बच्चे ही हमारे युग के, हमारे देश का भविष्य हैं। जैसा मैंने अपनी स्पीच में भी कहा था कि हम लोग तो अंत की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं कभी भी हो, परंतु ये बच्चे जो हैं वो भविष्य हैं। और अगर मैं लगता है मेरी स्पीच के दौरान मैं कुछ 2-4 बच्चों को मोटिवेट कर सका तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये सोसाइटी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग, जायसवाल लोग, और मैं उनको शाबाशी देना चाहता हूँ, उसकी प्रशंसा करना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गॉड ब्लेस। जैसा बच्चों को बोलिए कि बहुत बच्चे लोग ऐसे होते हैं कि बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ डिफीट इज ऑफन ए टेम्परेरी सिचुएशन, व्हाट मेक्स इट परमानेंट व्हेन यू गिव अप, सो डोंट एवर गिव अप। द डिफरेंस बिटवीन फेलियर एंड सक्सेस इज दैट वन लास्ट ट्राई which you don't do it, so keep trying। ये एब्सोल्युटली अनप्रेसिडेंटेड था, इस तरह की लड़ाई कभी लड़ी नहीं गई। मैं भी इस लड़ाई के लिए पुराना हो चुका हूँ कि 10-12 साल हो गए रिटायर होके, और ये जो बगैर एंटर किए 250 किलोमीटर दूर से हमने ब्रह्मोस फायर करके और जो सक्सेस अचीव की है, पाकिस्तान को घुटने टिकवा दिए, ये बहुत ही हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमने इतनी अच्छी और इतनी स्पीड से 4-4.5 दिन में लड़ाई खत्म कर दी। उसके बाद में कुछ करने को नहीं था। लोग कहते हैं जारी रखना चाहिए था, पीओके ले लेना चाहिए था। देखिए, लड़ाई से कभी किसी का भला नहीं होता। आपका मैसेज हमने जो था वो कन्वे कर दिया और इतना स्विफ्टली किया कि सारी दुनिया चकित रही। थैंक यू। খুবই ভালো লাগছে। এটা একটা সোশ্যাল ওয়ার্ক, ডেফিনেটলি এটা একটা ইনিশিয়েটিভ ছেলে মেয়েদের, বাচ্চাদের কাছাকাছি যাওয়ার জন্য, ওদের এডুকেশন নিয়ে করছে। মানে ডেফিনেটলি আমি ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের প্রজেক্টের সাথে বহুদিন ধরে যুক্ত। আমি ইংল্যান্ডে অর্ধেক সময় থাকি, এখানে আর ইংল্যান্ড মিশিয়ে বিদেশে এরকম ধরনের প্রজেক্ট, সোশ্যাল প্রজেক্ট অনেক হয়। ইট ইজ ভেরি ভেরি ইন্সপায়ারিং অ্যান্ড ভেরি ভেরি কানেক্টিং টু দ্য সোসাইটি। ইনফ্যাক্ট আমি একটা নিজে এই প্রজেক্টের সাথে করি বলে দিস ইজ হোয়াট আমি এখানে বলতেও এসেছি। আমার নিজের একটা পডকাস্ট চ্যানেল আমি শুরু করেছি অন কেয়ার স্টোরিজ, only for the community care need, so which is very connected to these kinds of events. This is a very very inspiring and motivating job Disha is doing for the community, and I'm Sophia. মেন স্ট্রিম থেকে তখন হারিয়ে যায় যখন গাইডেন্সের অভাব থাকে, নিজের পার্সোনাল কিছু দুর্বল থাকে, তার পরিবারে যদি বিরাট চাপ না থাকে তাহলে তাকে ডিসিশনটা সবসময় ঠিক নিতে হবে। যে কোনো
কাজ এক্সিকিউশন করার আগে একটা প্ল্যানিং যেমন দরকার হয়, এমনি আমি আমার কি ক্যারিয়ার বিল্ড আপ করবো সেটা 8-9 থেকেই, আমি 7-8-9 থেকেই এখন, যেহেতু নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি, বাবা মাদের সময়ও অনেক, বাচ্চাকে দেবার আমাদের সময় আমরা ভাই বোনদের করতে পারি, নিজেরা সিদ্ধান্ত নিতাম কি করবো না করবো, কিন্তু এখন নিউক্লিয়ার ফ্যামিলির জন্য অনেক সময় বাবার মারা পোজ করে এটা তোমায় হতেই হবে। সেটা যদি তার পার্সোনালিটির সঙ্গে ক্ল্যাশ করে, চাপ একদিকে তার নিজের কিছু করবার ইচ্ছা থেকে নিজে ক্ল্যাশ করে সুসাইডের দিতে পারে। তো সেই দিকে বাবা মাকে ভীষণ সতর্ক থাকতে হবে। এখনকার বাচ্চারা ভীষণ সেন্সিটিভ লাগছে, বিকজ দে আর অল এলোন, তাই একটাকে দিতে, সেই জন্য তারা মনের কথা সেইভাবে বলে উঠতে পারে। তো এইসব দিকে খুব সেন্সিটিভ সময় এই বয়সটা, মানে ট্যাক্টফুলি ট্যাকেল, তাহলে কিন্তু দেখা যায় অনেকে অন্তর্মুখী বাচ্চা থাকে যারা নিজেদের কথা নিজেদের মনের মধ্যে বাইরে প্রকাশ করে, তাদের নিয়ে বেশি চিন্তা। কি হবে না হবে সাপোর্ট থাকুক, কিন্তু চাপ দেবেন না, প্রেশার দেবেন না, এটাই হচ্ছে আমার সেরকম জায়গা থেকে আপনি এরকম একটা প্রয়াস 100%। পেশেন্টকে আমি মানে ভীষণ ভীষণ আশীর্বাদ করি। আর আমি ভেরি ফার্স্ট ডে, আজ নয় একদিন দেখে ওর সঙ্গে অনেক কিছু শেয়ার করেছি যে কি আমরা যৌথভাবে করতে পারি। সেম প্রেফারেন্স তাহলে তো বলা যায় না, রোশন সো ডেফিনেটলি রোশনের মতো একটা ছেলে আমাদের এই এলাকায় এসছে, এইভাবে ভাবনা চিন্তা করছে, ভেরি প্রাউড It was great. Thank you for inviting me to the event. Thanks to Roshan, whom I have met some time back. And I see this event has a great potential to tell students how they should structure their career and do good. I think it will have huge impact. Even if few students get inspired by the talks and takes away important takeaways from this event, I think this would have done its served its purpose. बिल्कुल ऐसे इवेंट कंटिन्यूअसली आपको करने चाहिए, सारे बच्चों को इंस्पायर करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए ऐसे इवेंट्स की ज़रूरत है। मेरा नाम अभिषेक रुंगटा, मैं इंडसनेट टेक्नोलॉजीज का CEO। খুব ভালো ইনিশিয়েটিভ। প্রত্যেক ছাত্র ভবিষ্যতে বড় হবে, সে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াবে, নিজস্ব বিচার বুদ্ধি অনুসারে সে সমাজকে সার্ভ করবে। কি সুন্দর কথা বলা হয়েছে, কোন জীবনটা সফল হয়, বলা হয়েছে আমরা সমাজ থেকে বাঁচার প্রয়োজনে প্রচুর জিনিস গ্রহণ করি, মা বাবার কাছ থেকে গ্রহণ করি, প্রকৃতির কাছ থেকে গ্রহণ করি, রাষ্ট্রের কাছ থেকে গ্রহণ করি। এই যে গ্রহণ করার মধ্যেই শুধু আমাদের সার্থকতা নয়, সার্থকতা কোথায়, যা গ্রহণ করব তার চাইতে বেশি ফেরত দিতে পারবো। এর জন্য জীবনকে তৈরি করতে হবে, কিছু শিক্ষা লাভ করতে হবে, যে শিক্ষার মাধ্যমে আমি সমাজকে সেবা করতে পারবো। So long as the millions die in hunger and ignorance, I hold every man a traitor who, having been educated at their expense and pays not a least heed to them. স্বামীজি বলছেন, জনসাধারণের অর্থে শিক্ষা লাভ করার পরে আমরা যদি সেই জনসাধারণের দিকে ফিরে না তাকাই, তাহলে আমরা একজন দেশদ্রোহী, আমরা বিশ্বাসঘাতক হয়ে যাই। যারা তাহলে আমাদের সমাজ থেকে গ্রহণ করছি, তার চাইতে বেশি যেন আমরা সমাজকে ফেরত দিতে পারি। এর জন্য ছাত্রদের তৈরি করার ব্যাপারে এখানে রোশনজি চেষ্টা করছেন, আরও বিদ্বান মানুষেরা, গুণীজনেরা আজকে এসছেন, ছাত্রদের উৎসাহিত করলেন। তা এটার দ্বারা তাদের জীবন গঠিত হবে, সুন্দর হবে, মধুময় হবে, সার্থক হবে, সফল হবে। এটাই সত্যি একটা সুন্দর যেন একটা স্টেপ নিচ্ছে যে আগামী দিনে কি করে ছাত্রদের আরো ভালো করে গাইডলাইন করে সুন্দর রাস্তায়, যে আমরা যেটা কি হয় যে ছোট বয়স থেকে যদি প্রপার একটা রাস্তা পায়, কি কোন রাস্তা এগোলে অনেক সুন্দর করে এগোনো যাবে, এই যে সুন্দর রাস্তা করার যে মানসিকতা, এটা সত্যিই চলে, আগামী দিনে অনেক অনেক শিশুরা ভালো জীবনে প্রোগ্রেস করবে, এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস আজকের এই অনুষ্ঠানে এসে। নাই বলা যেতে পারে, যেখানে নাকি আজকের দিনে বাচ্চাদেরকে একটা রুচি পাও না। দেখো, নিশ্চয়ই আগেকার দিনে এগুলো ছিল না, কিন্তু আজকের যে মিশনটা, যে থিঙ্কিংটা রোশন জয়সওয়াল যেটা নিয়ে এসছে, সেটা একটা অদ্ভুত জিনিস, যে বাড়ির লোক তো এটা কাজ, তো বাড়ির লোকরা করবে,
কিন্তু স্পেশালি আরো সমাজের মানুষ যে দায়িত্ব নিয়ে সেটাকে আরো বেশি এগিয়ে দেবে, সেই দায়িত্বটা রোশনের মাধ্যমে এই সংস্থা নিয়েছে। এটা একটা সত্যি সত্যি ভালো কাজ। बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो एक सपना था और ये सपना एक दिन का नहीं है, कई सालों का है। और ये सपना का जो जड़ है वो अपने स्ट्रगल से निकला हुआ। जब हम लोग बड़े हो रहे थे इस तरीके का फैसिलिटीज़ नहीं था, इस तरीके का सोच नहीं था कि कोई आके हमको बताए। हम लोग दर दर भटकते थे, कोई तो मिले, कोई कुछ तो बताए हमको कि कैसे क्या करना है, क्या कोर्सेज ले, क्या पढ़े नहीं पढ़े। क्योंकि एक बार आप गलत कोर्स का ट्रैक पकड़ के निकल गए ना, तो फिर जाके घूम कर आना बहुत ही मुश्किल है। बहुत कम लोग गलत दिशा में अगर चले जाए, हाँ दिशा गलत, जो तो आपका उसी का परिकल्पना है कि ये दिशा ही आदमी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे बहुत सारे हमारे यहाँ पे बुद्धिजीवियों ने कहा कि आप फर्स्ट आ रहे हो या लास्ट आ रहे हो वो बाद में मैटर करेगा, आप भिड़े हुए हो वो ज़्यादा मैटर करता है। कमिटेड रह के आप उस पथ पे चलते रहो। बहुत सारे चीज़ में फर्स्ट या सेकंड आने का ज़रूरत नहीं है, बस लगे रहिए, ऑप्शंस बहुत है। और ये प्रोग्राम सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये तो अभी बस शुरुआत है और यहाँ से हम लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला कि किस तरीके से इस तरीके का प्रोग्राम को सजाया जाए, किस तरीके के गेस्ट को बुलाया जाए, किस तरीके से स्टूडेंट्स को और एक्टिवेट किया जाए और बड़ा प्रोग्राम कैसे किया। अब देखिए हर समय हर एक चीज़ को 10x के हिसाब से सोचते हैं कि इसको 10 गुना कैसे किया जाए। और आने वाले 2-3 सालों में उम्मीद है कि इसको 10 गुना किया जाएगा और वो कलकत्ता तक सीमित नहीं रहेगा। कलकत्ता में तो बहुत रिसोर्सेज है और ये एक सिटी है तो बहुत लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ हैं। यही एकेडमिक्स का जो जानकारी आपके गांव में नहीं है उस गांव तक पहुंचना ज़्यादा जरूरी है। चाहे वो मिदनापुर हो, पुरुलिया हो, कहीं पर भी जहाँ पे हम लोग रिमोट कॉलेजेस है, जहाँ पे जैसे प्रिंसिपल जी बोले कि बहुत सारे कॉलेजेस में कॉमर्स में बच्चे ही नहीं हैं, तो उन सभी गांवों में जाना, उन बच्चों में वो जागरूकता लाना कि क्या कोर्स पढ़े, किस दिशा में जाए, उसी को लेकर ये तो एक बस प्रयास है। एज ए स्टूडेंट अगर बोले हम तो बहुत कुछ ही हम लोग को जैसे बोल के लाया गया था यहाँ पे कि हमको करियर गाइडेंस दिया जाएगा। इतने अच्छे पर्सनालिटीज, मतलब बहुत ऐसे लोग से मिले। एक आर्मी ऑफिसर जो कि हमारे इंडिया के लिए ऑपरेशन विजय तक ऑपरेट किए हुए हैं। फिर इतने स्पिरिचुअल पर्सन जो हम लोग को इतना सारा छोटे वर्ड से हम लोग को इतना बड़ा मीनिंग समझाया। जैसे कि जस्ट एक सिंपल वर्ड था मैन, बट हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि मैन से एम फॉर मोरालिटी, ए फॉर एबिलिटी एंड एन फॉर नोबिलिटी जैसा बड़ा चीज़ हम लोग समझ सकते हैं। एक छोटे तरीके से हम लोग को इतना बड़ा चीज़ सिखाया गया, नॉट ओनली फॉर करियर गाइडेंस बट एक अच्छा आदमी कैसे बन सकते हैं, एक अच्छा इंसान कैसे बन सकते हैं। और करियर के थ्रू हम लोग ना सिर्फ अपना लेकिन अपने जिस कंट्री को सर्व कर रहे हैं उसको किस तरीके से और बेहतर तरीके से सर्व कर सके, बहुत अच्छे वे में एक अच्छा हाउ टू से मतलब मेरे को वर्ड नहीं समझ में आ रहा बट बढ़िया एक्सपीरियंस था। हाँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब कि वेस्ट ऑफ टाइम बिल्कुल नहीं है। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। थैंक यू। अंजलि से समार कन्या महाविद्यालय लास्ट। बहुत अच्छा रहा, सब लोग अच्छे से समझाए जो आगे के लिए क्या करना नहीं करना है, इसलिए हाँ बहुत अच्छा सीखने को। जैसे ये एक ब्रिगेडियर सर आए थे बलवीर सिंह सर, वो अच्छे बात बोले, उनसे इंस्पायर हुए, वो अच्छे बात बोले थे। और हाँ जरूर ना। अमित दास। Good morning. আমার নাম Dr. Riya Das. I'm a consultant psychologist and an art-based therapist. So আজকে এখানে এসে we are running this camp with very young minds, students দের সাথে, যেখানে আমার art-based therapy একটা মাধ্যমে ওটার মাধ্যমে we are trying to understand personality আর personalityর বেসিসে কিভাবে career options নেওয়া যায়। So the test which I'm doing is a projective technique যেখানে একটা আঁকার মাধ্যমে I'm trying to find out personality patterns আর কিভাবে career এগোনো যায়।
তো বাচ্চাদের অনেক সমস্যা, অনেক কনসার্ন সব কিছুই কথা হচ্ছে এই একটা খুব সুন্দর একটা সেট আপের মাধ্যমে। তো আমি অনেক অনেক উইশ করছি যে দি স্টুডেন্টরাও গ্রোজ ইন লাইফ অ্যান্ড ভেরি ভেরি so this is just a small way of contributing back. Thank হ্যাঁ চাই। এখানে শিখেছি জীবনের কিভাবে চলার পথে বাধা আসা সত্ত্বেও এগিয়ে যেতে পারবো সেটা। অনেক কিছু, যেমন ধরুন আমাদেরকে এগোতে গেলে জীবনে যা যা করতে হবে, কিভাবে চলতে হবে, যেমন গুরুজি তখন বললেন যে কথাবার্তা ভেবে চিনতে বলতে হবে, কাজকর্ম থেকে ভালো করে লক্ষ্য করতে হবে।